नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा नवरात्र रे प्रतिदिन किपरि सरल भावरे माँ दुर्गा पूजा करिबा। सर्वप्रथमे आमे समस्त पूजा सामग्री को एकाठी करी रखिबा। तापरे आमे पूजा घरे निजकु गंगा जल रे शुद्धि करिबा एवं दीप प्रज्वलन करिबा। दीप होचंदी आमर साक्षी। प्रथमे आमे कलश देवता को पूजा करिबा। प्रथमे स्नान करे दबा एवं किछि पुष्प धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य देई अर्पण करिबा। ओम कलश देवताय नमः, पंचदेवताय नमः, ओम वरुण देवताय नमः। एही भली कलश देवता को पूजा करिबा एवं सबु प्रकार पुष्प अर्पण करिबा। कलश देवता को पूजा परे आमे अखंड दीप जदि प्रज्वलन करिथिबा अखंड दीपर जत्न नेबा। अखंड दीप होचंती स्वयं माँ रूपे प्रकाशित होइचंती। तेणु अखंड दीप को आर सलिता को आमे ट्यूजर रे टिके झिकी दबा द्वारा भल भावरे प्रज्वलन होइथांती। तापरे आमे माँ को स्नान करेबा। प्रथमे आमे माँ को गंगा जल किंबा पंचामृत रे स्नान करई पारिबा। माँ को प्रतिदिन स्नान करा जाय थाए एवं वस्त्र मध्य प्रतिदिन चेंज करा जाय थाए। जदि आमे एई सबु करि पारुने केवल आमे गंगा जल सिंचन करी एक वस्त्र रे भल भावरे पोछि देबा एवं एक रक्षा सूत्र को माँकर वस्त्र स्वरूप रे अर्पण करिबा एवं माँकर फोटो को मध्य सेही भली गंगा जल सिंचन करिबा एवं माँ को चंदन सिंदूर अक्षत अर्पण करिबा एवं ओं दुं दुर्गाय नमः ओं गं गणपताय नमः एही भली कही चंदन सिंदूर पुष्प एवं लाल मंदार माँ को अत्यंत प्रिय होई थाए। तेणु लाल मंदार एवं बेलपत्र जेमिति हेले अर्पण करा जाय थाए। ओम बेलपत्राय समर्प्यामि ओम पुष्पाय समर्प्यामि एही भली माँकर मंत्र जहाँ आमे जानिचे ओं दुं दुर्गाय नमः कही अर्पण करिबा एवं अत्तर अत्यंत प्रिय अत्तर अर्पण करा जाय थाए एवं स्तुति को पूजा करा जाय थाए। स्तुति होचंती स्वयं माँ। तेणु स्तुति को मध्य चंदन सिंदूर अक्षत देई पूजा करिबा एवं माँ को झुणा अत्यंत प्रिय होई थाए। तेणु माँ को झुणा रे किछि लवंग अलैच पकेई झुणा अर्पण करिबा एवं दीप देखेबा। तापरे आमे किछि स्तुति पठन करिबा। स्तुति रे आमे श्री दुर्गा सप्तशती एही नवरात्र रे पठन करा जाय थाए। एहा पठन द्वारा ही पूजार फल मिलि थाए। जदि आमे पढ़ी पारुने तेबे मोबाइल रे आमे सुनी पारिबा। तापरे स्तुति पठन परे आमे भोग अर्पण करिबा। प्रथमे आमे कलशं को भोग अर्पण करिबा। तापरे नवग्रह जदि बसैचंती नवग्रह को अर्पण करिबा। तापरे माँ को भोग अर्पण करिबा। तुमेव वस्तु गोविंदम तुमेव समर्पिता। माँ मु आपणक जिनिस ही आपणको अर्पण करुची। मोर एही भोग को अमृत रूपे स्वीकार करंतु। आसंतु हे माँ आसंतु हे माँ एही भली आवाहन करी डाकिबा द्वारा माँ आसी थांती एवं आम भोग ग्रहण करि थांती। तापरे चंड भोग किछि बाहर कर दबा। माँ को सहित तांको गण माने आसी थांती। तेणु चंड भोग दिया जाई थाए। तापरे आमे किछि जल देबा आचमन जल किछि मिश्री मिठा जल पकेबा एवं क्षीर रे मध्य किछि मिश्री पकेई मिठा क्षीर माँ को अर्पण करा जाय थाए। भोग रे जेमिति हेले भी बेलपत्र देबे एवं बेलपत्र जदि नाही फूल देबे एवं सबु भोग देबा परे शेष रे तांबूल अर्पण करिवे। तांबूल बा पान माँ को पान अत्यंत प्रिय होई थाए। तेणु पान रे लवंग अलैच किछि मिश्री पकेई ओम तांबूलाए समर्प्यामि एही भली कही आमे माँकर भोग अर्पण करिबा। किछि जदि भोग नाही आमे मिश्री केवल देई मध्य पारिबा। शेष रे आमे आळती करिबा। आळती देवादेवी को अत्यंत प्रिय होई थाए। तेणु आळती करिबा द्वारा आम भूल थिले मध्य देवादेवी आमको क्षमा करि देई थांती। ओम जय अम्बे गौरी एही आळती गाई पारिबा किंबा आमे कर्पूर गौरम किंबा ओम दुम दुर्गाए नमः आळती समर्प्यामि एही भली आमे सरल मंत्र कही आळती करि पारिबा। आमे ढेर सारा आडंबर रे पूजा करि न पारले मध्य केवल फोटो रखी किछि पुष्प एवं किछि भोग अर्पण करिबा द्वारा मध्य माँ अत्यंत
ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଳତି ପରେ ଆମେ ଟିକେ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ବିଞ୍ଚିଦେବା ମାଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଆମ ପୂଜାରେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଏବଂ ନିଜର ଯାହା ବି ଆମର ପୂଜାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଆମର ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାମୟୀ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏବେ ପୂଜା ଯିଏ କଳସ ବସେଇ ନାହାନ୍ତି ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀରେ ବସେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ଯେମିତି ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସର୍ବା ଅଭାବେ ଦକ୍ଷିଣାମ ସମର୍ପୟାମି, କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବରେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥାଉ। 9 ଦିନ ଧରି ନବରାତ୍ର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 9 ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। 9 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ 9 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 9 ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ମା ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଭୋଗ କ'ଣ ଦେବା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗରେ ଆମେ ଘିଅ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ହଳଦିଆ କଲର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରୂପେ ମା ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମିଶ୍ରି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶାଗୁଆ କଲର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଦିନ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ବା କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗ ହେଉଛି ମାଲପୁଆ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି ନାରଙ୍ଗୀ। ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସ୍କନ୍ଦ ମାତା ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗ ହେଉଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି ଧଳା ବା କ୍ରିମ କଲର। ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବା ମେରୁନ୍। ଭୋଗ ଆମେ ମହୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସପ୍ତମୀ ଦିନ କାଳରାତ୍ରି ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ। ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମହାଗୌରୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ। ନବମୀ ଦିନ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଆମେ ଚଣା ପୁରୀ ହାଲୁଆ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି ବାଇଗଣୀ। ଏହିଭଳି ମା 9 ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବେଶୀ ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ନବରାତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦିନ ହୋମ କରାଯାଇଥାଏ। ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବାଦେବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁ ତାହା ହୋମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦେବତା ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରେ କିପରି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ହୋମ କରିବା। କିଛି ହୋମ କାଠ ନେଇଯିବା କିମ୍ବା ଗୋବରର ଖସି ଯଦି ଅଛି ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଫୁଲ ବିଛେଇଦେବା ଏବଂ ହୋମକୁଣ୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସ୍ଥାନ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ହୋମକୁଣ୍ଡକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କିଛି ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା ଏବଂ ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଝୋଟି ଚିତା ଅଙ୍କନ କରିଦେବା। ସବୁବେଳେ ହୋମକୁଣ୍ଡ ମାଟି କିମ୍ବା ତମ୍ବାର କରାଯାଇଥାଏ, ଲୁହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ଗୋବର ଖସି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ରଖି ଆମେ ଆଳତି ରଖିବା ଏବଂ ସଳିତାକୁ ଘିଅରେ ବୁଡ଼େଇ ଲଗେଇଦେବା। ସେହି କର୍ପୂରକୁ ସେହି ସଳିତାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ତା ଉପରେ ଗୋବର ଖସି କିମ୍ବା ହୋମ କାଠ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ହୋମ କାଠ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ କର୍ପୂର ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଧୂପ ଦୀପ ସମର୍ପୟାମି ଓಂ ଅଗ୍ନିଦେବାୟ ନମଃ। ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଆପଣ ଏଠି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଓಂ ଅଗ୍ନାୟ ସ୍ୱାହା। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଘିଅରେ 7 ଥର ଆହୁତି 7 ଦେବତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆହୁତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଘ୍ନରାଜା ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମଃ ଏହି
नमः कही स्वाहा कही आमे आहुति अर्पण करिबा। ओम गं गणपताय स्वाहा। एही भली आमे जेमिति छोटो छुआ को आमे खुआउजे सेही भली आमे आंगुठी 3टी आंगुठी मिसेई दबा बुद्धा मध्यमा एवं अनामिका एवं छुआ को जेपरी आमे घरे खुआउजे सेही भली आमे स्वाहा कही कही आमे अग्नि रे घी एवं होम सामग्री अर्पण करिबा। स्वाहा कहिबा अग्नि रे पकेबा, स्वाहा कहिबा अर्पण करिबा, हाथ रे सामग्री धरिबा एवं ओं गं गणपताय मंत्र कहिबा। एहा द्वारा मंत्र सिद्धि होई जाय थाए एवं स्वाहा कहिले अग्निंको मुखारे देबा। एही भली आमे सबु देवादेवी को नाम रे आमे अर्पण करिबा। ओं नारायणाय स्वाहा, ओं वासुदेवाय स्वाहा, ओं महादेवाय स्वाहा, ओं दुं दुर्गाय स्वाहा, ओं ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। एही भली जेते आमे देवादेवी को नाम जानिचे सबु देवादेवी को नाम रे आमे होम आहुति देबा एवं नवग्रहं को नाम रे जेमिति हेले आहुति दिया जाय थाए एवं खीरी रो आहुति जदि देबा माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होइथांती। शेष दिन खीरी करा जाय थाए तेणु होम रे जेमिति हेले खीरी रो आहुति देबे। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। एही भली आमे जेते देवादेवी अछंती समस्तंकर गोटिए गोटिए नाम कही कही आमे होम करिबा। ओम नवग्रहाय नमः। नवग्रहं को देवा द्वारा ग्रह शांति होइथांती जेमिति हेले नवग्रहं को दिया जाय थाए नवग्रहंकर सबु नाम कही कही एवं एहा होची पूर्णाहुति बोली कुआ जाय थाए। आमे गुआरे घरे जदि होम करूचे आमे गुआरे किछि रक्षा सूत्र चंदन सिंदूर लगे देई आमे पूर्णाहुति देबा एवं जेते घी अछि भल्ल भावरे गुआ उपरे आमे पके दबा। बड़ बड़ होम रे नड़िया को दिया जाय थाए किंतु घरे आमे छोटो होम रे आमे गुआ अर्पण करिबा। देखिबा जे आमे नवान्न मंत्र रे मध्य आहुति दिए देबे। ओं ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाए विच्चे स्वाहा। एही भली कही सबु मांकर सबु नाम रे आमे आहुति देबा। ओं सिद्धिदात्रीये स्वाहा, कुष्मांडाए माताए स्वाहा, चंद्रघंटाए स्वाहा, कात्यायनी माताए स्वाहा, सिद्धिदात्रीये स्वाहा। एही भली समस्त मां महागौरी स्वाहा। ध्यान रखिबा जे होम करिबा समय रे अग्नि जेमिति लिभिबे नाही। लिभिले आमर होम देवतांकर पाखरे पहुंचिबो नाही। होम कुंड देवतांकर शरीर एवं अग्नि होउचंती देवतांकर मुख। तेणु जेमिति हेले भी आमर होम एही दिन करिवे एवं शेष रे आळती करिवे। आळती समर्प्यामि एवं पानी बुलेई अग्नि को शीतल करिवे। शेष रे आमे कुल देवता स्थान देवता ग्राम देवतांक नाम रे मध्य आमे देई परिबा एवं आळती निजे ग्रहण करिबा एवं एही भली आमे पूजा करी मां को होम करी मां को प्रसन्न करि परिबा एवं एही भस्म को आमे ठंडा हला परे निज मस्तक रे लगेबा एवं घरे मध्य रखि परिबा एवं किछि बळी जाई थाए जहा आमे गछ मूल रे किंबा तुलसी किंबा जे कोनसी गछ मूल रे लगेबा पकई दबा किंबा मथारे लगेबा। एही भली होम करी देवादेवी को आमे प्रसन्न करि परिबा। तेणु छोटिया होमटे हो आमे निज घरे करिबा एवं मांकर कृपा लाभ पाई परिबा। जदि मो भिडियोटी भल लागि थाए ताहाले निश्चय लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिदेबे। रहिली ओम नमो नारायण।